साजिशी इसराइलियों जहन्नुम में जाओ, अमरीकी नायब सदर को आ गया दाव। इसराइल ने ईरान से डील नाकाम बनाने की साजिश की, जीडी वेंस का बड़ा इंकशाफ। कहा, इसराइली हुकूमत ने मुआहिदे के खिलाफ अमरीका में राय आमा पर असरअंदाज होने की कोशिश की। इसराइली हुकूमत के कुछ अफराद चाहते थे अमरीका अपनी पॉलिसी से हट जाए। वो चाहते थे ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी रखी जाए। मजीद कहा, अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फौज नहीं भेजेगा। हज़ारों फौजी भेजकर हुकूमत गिराने का दौर ख़त्म हो चुका। अगर ईरानी अवामी निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो इनका अपना फैसला होगा। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला कलील मुद्दती मकसद था। ईरान से तनाज़े का हल जंग नहीं, मुज़ाकरात और सिफारती मुआहिदा है। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। जंग के खात्मे और ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त की अहमियत बरकरार है। हम कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद, साथ से इक़दामात जारी हैं। अमन अमल तातुल का शिकार हो सकता है, कभी ख़त्म नहीं होता। 22 जून के पाक कतर इलामी में अमल दरामद का रोड मैप मौजूद है। फ़रीक़ैन कशीदगी ख़त्म करेंगे तो अमन की वापसी इस यादाश्त से मुमकिन होगी। आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ही तमाम मसाइल हल करना होंगे। ईरान अमरीका तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं, तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। पाकिस्तान के कतर पर हालिया हमलों की भी शदीद मज़म्मत। जंग की आग में हिद्दत, अमरीकी हमलों में शिद्दत। अमरीकी फ़ौज ने ईरान में कमान कंट्रोल, दिफाई तंसीबात और निगरानी मराकज़ को निशाना बनाया। समनान पर भी हमला, एयरपोर्ट टर्मिनल और एक ज़ख़ीरे को निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम ने कहा, हमले में महदूद नुकसान हुआ, रिहायशी इलाके महफूज रहे। पासदारान ने कहा, तेहरान के करीब फ़ज़ाई दिफा ने मुमकिन ख़तरे का बर वक्त जवाब दिया। ख़ुज़िस्तान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिरा। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की फ़ौजी सलाहियत हदफ है। अहवाज़, कशम, चाबहार और बंदर अब्बास में धमाके। पाक दश्त और परचीन में भी हमले। अहवाज़ में बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब हमला, 200 से ज़ायद मरीज़ दूसरी जगह मुंतकिल। जंग की वजह से ईरान के जनूबी सूबों में इम्तिहानात मुलतवी। ईरान के खत्ते में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का दावा। रेडार, पेट्रियाट, दिफाई निज़ाम और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत के अल-सालम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी अहदाफ पर हमले का दावा। अल-सालम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजियों रेडार पर मिसाइल बरसाए। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमले, मवासलाती और रेडार निज़ाम को हदफ बनाया। उर्दन का ईरान के 8 मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। इराक़ के बसरा टर्मिनल पर हमला, खाम तेल की लोडिंग मुअत्तल। एक तरफ जंग से तबाहाली, दूसरी जानिब जज्बा खैर से गाली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान ने एक अमरीकी खातून को रिहाई दे दी। खातून को अमरीकी सदर जो बाइडन दौर में ईरान में गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी खातून ईरान से बाहर जा चुकी, वो महफूज और अच्छी हालत में है। ईरान के खैर से गाली के इजहार को अमरीका सराहता है। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान के हुक्काम अमरीका से मुज़ाकरात और मामलात तय करना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने पर गौर शुरू कर दिया। कहा, ट्रंप ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए फ़ौज भेजने का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान ने हौसियों को बाब अल मंदब बंद करने का पैगाम दे दिया। रॉयटर्स का दावा। कहा, हौसियों को बहरा अहमर बंद करने के लिए तैयार रहने का पैगाम दिया गया। बाब अल मंदब बंद करने का फैसला यमन में पासदारान के नुमाइंदे करेंगे। बाब अल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन तैनात। हौसी हुक्म के मुंतज़िर। ईरानी फ़ौज की भी जंग नए महाजों तक फैलने की वार्निंग। तर्जुमान ने कहा कि ईरान का हमसाया मुल्कों या मुस्लिम रियासतों से तसादुम का कोई इरादा नहीं। अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग फैल सकती है। पासदारान का नाकाबंदी के जवाब में खत्ते से तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा, अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले रास्ते बंद कर देंगे। खित्ता जंग का मैदान, आपने हुर्मुज़ सुनसान। खलीज और बहिरा अरब के दरमियान अहम गुजरगाह पर जहाज़ों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर। कई बहरी जहाज़ों का शनाख्ती सिग्नल्स बंद करके सफ़र। दूसरी जानिब खाम तेल की आलमी कीमतें बदस्तूर बुलंद। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $85.49 और अमरीकी WTI क्रूड $80.20 फ़ी बैरल फ़रोख्त।
اماراتی مربن خام تیل کے $78.14 میں سودے۔ امریکیوں کی اکثریت نے ایران جنگ کا فیصلہ غلط قرار دے دیا۔ یگو اور دی اکانومسٹ کے عوامی جزائر کے مطابق 57% امریکیوں نے کہا کہ جنگ کا آغاز درست فیصلہ نہیں تھا۔ 27% افراد نے ایران جنگ کو درست اقدام قرار دے دیا۔ 46% امریکیوں نے جنگ طویل عرصہ جاری رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جنگ ختم ہونے کی امید رکھنے والوں کی تعداد صرف 8% رہ گئی۔ مارچ میں 20% امریکیوں نے جنگ جلد ختم ہونے کی امید ظاہر کی تھی۔ مارکیٹنگ کمپنیوں نے 35 دن کا تیل غائب کر دیا۔ قائمہ کمیٹی میں انکشاف۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا خطے میں کشیدگی سے ملکی معیشت مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ قومی سطح پر کفایت شعاری کو پھر اپنانا ہوگا۔ خطے کی صورتحال غیر یقینی، ہر چیلنج سے نمٹنے کی تیاری رکھیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا ملکی ضروریات کے مطابق وافر پیٹرولیم ذخائر موجود ہیں، مستقبل کے لیے فراہمی بھی یقینی بنائیں۔ سیاسی اختلافات کو ملکی سالمیت پر اختلاف میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بیانیے کی حد یہ ہوتی ہے، قومی مفاد متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان بیان پر قوم کو جلد اعتماد ملیں گے۔ فاروق ستار نے کہا کہ فضل الرحمان نے شہداء کی بے توقیری کی، قوم سے معافی مانگے۔ گورنر نہال ہاشمی کہتے ہیں فضل الرحمان کو ندامت ہو رہی ہوگی، امید ہے الفاظ واپس لیں گے۔ شہید کی توہین ملک کی توہین ہے، مال دینا آسان، جان دینا مشکل ہے۔ مولانا فضل الرحمان شہداء سے متعلق بیان واپس لیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے اہل خانہ کی دل آزاری ہوئی۔ شہداء اور غازی قومی ہیروز ہیں، ایسے بیان سے گریز کیا جائے جس سے دشمن خوش ہو۔ فضل الرحمان کے بیان پر بھارت میں خوشی منائے گئے۔ اقتدار ملے نہ ملے، سوچ ملکی اداروں کے لیے مثبت ہونی چاہیے۔ 27ویں ترمیم سپریم کورٹ نے نہیں پارلیمنٹ نے کی۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارک۔ سپریم کورٹ میں نیب قانون ترمیم کیس کی سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ نیب قانون کے مطابق اپیلیٹ فورم وفاقی آئینی عدالت ہے۔ وکیل نے کہا انتظامیہ کے مقاصد کے لیے اپنا اختیار سرنڈر نہ کریں، سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار تو رہنے دیں۔ کیا اب ایم اے پاس کرنے والا سویپر کا کام کرے گا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس۔ آئینی عدالت میں خیبر پختونخوا میں ایم اے پاس کو سویپر رکھنے کے خلاف کیس۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا اب 10 سال بعد اس شخص کو نوکری سے تو نکالنا مناسب نہیں ہوگا۔ صوبائی حکومت شکایت کنندہ کو کسی دوسری جگہ نوکری دے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ابھی خیبر پختونخوا میں سویپر کی نوکری نہیں۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا کیا خیبر پختونخوا اتنا صاف ستھرا ہے کہ سویپر کی ضرورت نہیں؟ صاف ستھرا تو کسی اور صوبے کا سنا تھا۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کر دی۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص میری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ 1 لاکھ مفت الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس کی سہولیات دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کا 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسوں کا افتتاح۔ لیا، چنیور، سیالکوٹ اور کاڑا میں گرین الیکٹرک بسوں کا آغاز کر دیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ تمام شہروں میں باعزت سفری سہولیات فراہم کریں گے۔ خوشی ہے کہ مری میں بھی کامیابی سے بسیں چل رہی ہیں۔ 5 سال میں 5000 الیکٹرو بسیں چلانا میرا ہدف ہے۔